ओम शांति 19 जुलाई 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे सर्वदा एही खुशी रे रुह कि आमको किए पाठ पढ़ाउछंती तेबे एहा मध्य मनमना भव अटे। तुमे माने एथिपाई खुशी हेउछ जे काली आमे पत्थर बुद्धि थिलु आजी पारस बुद्धि होई जाइछु। सर्वदा एही खुशी रे रुह कि आमको किए पाठ पढ़ाउछंती तेबे एहा मध्य मनमना भव अटे। तुमे माने एथिपाई खुशी हेउछ जे काली आमे पत्थर बुद्धि थिलु आजी पारस बुद्धि होइछु। प्रश्न भाग्य उदय हेबार आधार कौन? उत्तर निश्चय जदि भाग्य उदय हेबारे डेरी थिबो तेबे छोटे छोटे चलिबे। निश्चय बुद्धि आत्मा भल भावरे पाठ पढ़ी द्रुत गति रे आगको बढ़ी चलिबे। जदि कौनसी कथारे संशय थिबो तेबे पछरे रही जिबे। जेउ माने निश्चय बुद्धि होई निजर बुद्धि को बाबांक पर्यंत दौड़ाउछंती अर्थात बाबांक सहित लगाउछंती से माने सतो प्रधान होई जाइथांती। ओम शांति विद्यार्थी माने विद्यालय रे पाठ पढ़ंती एवं जानी थांती जे आमको पाठ पढ़ी कौन हेबार अछि। सही परि मीठा मीठा आत्मिक संतान मानकर बुद्धि रे मध्य आसीबा दरकार जे आमे सत्ययुगी पारसपुरी रो मालिक हेबाकू जाउछु। तेणु एही देहर संबंध आदि को सबु छाड़ीबाकू हेबो। एबे आमको पारसपुरी रो मालिक पारसनाथ हेबाकू हेबो। सारा दिन एही खुशी रहिबा उचित। तुमे माने जानिछ पारस बुद्धि काहाकू कहा जाउछि? सेठारे घर आदि सबु सुना चांदीर हेबो। एठारे तो पत्थर इटार घर तियारी हेउछि। एबे पुणी तुमे माने पत्थर बुद्धिरु पारस बुद्धि हेउछ। तेबे बाबा एठाको आसिले ही पत्थर बुद्धिरु पारस बुद्धि कराइबे ना। तुमे माने एठारे बसिछ एवं जानिछ जे आमर स्कूल सबुठारु उच्च। एही स्कूल ठारु बड़ स्कूल आउ नाही। एही स्कूल रु तुमे माने कोटि कोटि पद्म भाग्यशाली विश्वर मालिक हेउछ। तेणु तुम संतान मानक भितरे केते खुशी रहिबा उचित। एही पत्थर पुरीरु पारसपुरी को जीवा पाई एहा हेउछि पुरुषोत्तम संगम जुग। काली पत्थर बुद्धि थिलो आजी पारस बुद्धि हेउछ। एही सब कथा बुद्धि रे रहिले मध्य मनमना भव अटे। पाठ पढ़ाइबा पाई स्कूल को शिक्षक माने आसी थांती। छात्र मानक मनरे मध्य रही थाए एबे शिक्षक आसीबे। तुमे संतान माने मध्य जानिछ आमर शिक्षक हेले स्वयं भगवान। से आमको स्वर्गर मालिक करूछंती। तेणु निश्चय संगम जुगरे ही आसीबे। एबे तुमे माने जानुछ मनुष्य माने डाकी चलीछंती एवं से एही सृष्टि को आसी गलेनी। कल्प पूर्वरु मध्य एही परी होइथिला। सेथि पाई शास्त्र रे लेखा जाइछि विनाश काले विपरीत बुद्धि। काहेकिना सेमाने हेले पत्थर बुद्धि। तुम मानकर विनाश काले प्रीति बुद्धि हेउछि। तुम मानकर बुद्धि एबे पारस हेउछि। तेबे एपरी कौनसी उपाय बाहर करिबा उचित जहा द्वारा मनुष्य तुरंत बुझी जिबे। एठाकू तो बहुतुंकु नेई आसचंती तथापि कहउछंती शिव बाबा ब्रह्मा को शरीर माध्यम रे किपरि पाठ पढ़ाउथिबे किपरि आसुथिबे किछि हेले बुझु नाहंती। एते सबु सेंटर को आसुछंती तेबे एमाने निश्चय बुद्धि अटंती ना। समस्ते कहउछंती शिव भगवान वाच एवं सही शिव बाबा ही समस्तंकर पिता अटंती। कृष्ण को समस्तंकर पिता कुहा जीव नाही। एथिरे द्वंद्वर कौनसी कथा नाही। किंतु जदि भाग्य डेरी रे खोलिबार थिबो तेबे छोटे छोटे चलिबे। कम पाठुआ को कुहा जाए ये छोटा उछि।
ଯେଉଁମାନେ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ସେମାନେ ପଛରେ ରହିଯିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଗକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ବାବା କେତେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚିହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ାଇବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତୀର ବି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ତ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାର ନିଶା ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିବା ଦରକାର ନା, କିନ୍ତୁ ଚଢ଼ୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତର ପିଆଲା ପିଆଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ନିଶା ଚଢ଼ୁଛି। ବାହାରକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସାଗର, ପତିତ ପାବନ, ସଦ୍ଗତିଦାତା, ମୁକ୍ତିଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂରା ସାଗର ହୁଅ। ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁକୁ ଧାରଣ କର। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଦେହର ନିଶା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ରହୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ନଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଦେହର ନିଶା ନଥିଲା। ଶିବ ବାବା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା ମୋର ନିଜର ଶରୀର। ଶିବ ବାବା ଏହି ଶରୀରକୁ ଲୋନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାର ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଲୋନ୍ ନେଇଥିବା ଜିନିଷ କ'ଣ ନିଜର ହୁଏ? ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେବା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଏତେ ଯଜ୍ଞ ତପ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ମିଳିବେ କିପରି। ଭାବୁଛନ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆସିବେ। ବାବା ତ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବୁଝାଅ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 2500 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନଙ୍କ ପରେ ପରେ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖ, ଯେବେଠାରୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଭାରତ ପତିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଏବଂ କଳି ଯୁଗରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହାର ତିଥି ତାରିଖ ସବୁ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ମଝିରେ ରହିଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ତେବେ ରଥ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର ନା। ଏହି ରଥରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବାବା ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପଦବୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବି ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କେତେ ସମୟ ଚାଲୁଛି? ଆଉ ସବୁ ପରିବାର ହଦ୍ର ଅଟେ, ଏହା ବେହଦ୍ର। ତେବେ ଏହି ବେହଦ୍ର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ପୁଣି ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏହି ପଥର ପୁରୀ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ବିନାଶ ନ ହେଲେ ନୂଆ ଦୁନିଆ କିପରି ଆସିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ବାସ୍ତବରେ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ କେବେ ହେବ? ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ମହଲ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହେବ ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ, ପାରସପୁରୀ। ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ହିଁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରାମା କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା କିଏ କିଏ ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ଅଭିନେତା ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଏକ୍ଟର୍ସ ଅଟ। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟ ତୁମେମାନେ କରୁଛ। ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମିକ ସମାଜ ସେବକ ଅଟ। ବାକି ସବୁ ଶାରୀରିକ ସମାଜ ସେବକ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝାଉଛ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶରୀର ପଢ଼ୁଛି।
एकथा काहाको मध्य जଣା ନାହିଁ कि आत्मा ଏହି कर्मेन्द्रिय द्वारा पढ़ुछि। बारिस्टर आदि मु आत्मा हेउछि। एबे बाबा हमकु पाठ पढ़ाउछन्ति। संस्कार मध्य आत्मारे रहुछि। आत्मा ही संस्कार नेई करी जीव पुणी आसी नुआ दुनिया रे राज्य करिब। जेपरी सत्ययुगरे राजधानी चलीथिला सेहीपरि पुणी आरंभ होइजिब। एथिरे किछि पचारिबार आवश्यकता नाही। मुख्य कथा हेउछि देह अभिमान रे केबे हेले आस नाही। निजको आत्मा मने कर, कौनसी विकर्म कर नाही। जोगयुक्त होई रुह, नचेत गोटिए विकर्मर बोझ 100 गुणा होइजिब। हाड़ गोड़ एकदम भांगी जीव। एथिरे पुणी मुख्य विकार हेउछि काम। केही केही कहुछन्ति पिलामाने हैरान करुछन्ति, पुणी सेमानंकु मारिबाकु पडुछि। एथिरे पचारिबार कौनसी कथा नाही। एहाकु छोट पैसाकर पाप कुहाजिब। तुममानंक मुंड उपरे तो जन्म जन्मांतरर पाप रहिछि। प्रथमे ताकु तो भस्म कर। बाबा पवित्र हेबार बहुत सहज उपाय बताउछन्ति। तुमे माने एकमात्र बाबांक स्मरण द्वारा पावन होइजिब। भगवान वाच मु तुम आत्मा मानक सहित कथावार्ता हेउछि। अन्य कौनसी मनुष्य एकथा बुझी पारिबे नाही। सेमाने तो निजकु शरीर ही भाबुछन्ति। बाबा कहुछन्ति मु तुम आत्मा मानकु बुझाउछि। गायन मध्य करा जाए। आत्मा एवं परमात्मांकर मेला लागुछि। एथिरे कौनसी शब्द झांझ कीर्तन आदि करिवार नाही। एहा तो हेउछि पाठ पढ़ा। दूर दूररु बाबांक पाखकु आसुछन्ति। जेउमाने निश्चय बुद्धि होइथिबे आगकु गले सेमानकु बहुत आकर्षण हेबो। एबे काहाकु एते आकर्षण हेउ नाही, काहेकि ना जोग करू नाहंती। जेपरी यात्रारु जेतेबेले घर को फेरी थांती, घर पाखरे पहुँचिले घर मने पड़ी थाए। पिला माने मने पड़ी थांती। घरे पहुँचिबा मात्रे खुशी रे आसी मिसी थांती। खुशी द्विगुणित होई जाए। प्रथमे प्रथमे स्त्री मने पड़िबो, पुणी पिला छुआ आदि मने पड़िबे। सेहीपरि तुम मानकु घर परम धाम मने पड़िबो। मने पड़िजिबो जे आमे घर को जाउछु। सेठारे केवल बाबा एवं संतान माने ही रही थांती। तेबे डबल खुशी हेउछि जे शांतिधाम घर को जीवु, पुणी राजधानी को आसीबु। बास एबे केवल बाबा को मने पकाइबाकु हेबो। बाबा कहुछन्ति मनमना भव। निजको आत्मा निश्चय करी बाबा एवं वर्षा को मने पकाओ। बाबा तुम मानकु गुलगुल अर्थात फूल सदृश करी नयन रे बसाई साथीरे नहीं जिबे। एथिरे टिकिए हेले भी कष्ट नाही। जेपरी मशा मानकर दल जाई थाए ना, तुमे आत्मा माने मध्य एहीपरि बाबांक सहित जीव। पवित्र हेबा पाई तुमे माने बाबांकु स्मरण करुछ। घर अर्थात परम धाम को नुही। बाबांकर दृष्टि प्रथमे प्रथमे गरीब संतान मानक उपरे पड़ुछि। बाबा दीनबंधु अटंती ना, तुमे मध्य गाँ को सेवा करिबाकु जाउछ। बाबा कहउछन्ति मु मध्य तुम मानकर गाँ को अर्थात ए दुनिया को पारसपुरी करुछि। वर्तमान तो एहा नर्क, पुराणा दुनिया अटे। एहाकु निश्चय भांगिबाकु पड़िबो। नुआ दुनिया रे नुआ दिल्ली सत्य जुगरे ही हेबो। सेठारे राज्य मध्य तुम मानकर हेबो। एबे तुम मानकर निशा चढ़ुछि जे जेपरी कल्प पूर्वरु थिला आमे सेहीपरि पुनर्बार राजधानी स्थापन करिबु। एपरी कुहाजिब नाही जे आमे एपरी घर तियारी करिबु ना। तुमे माने सेठाकु गले स्वतः तियारी करिबारे लागि पड़िबो। काहेकि ना आत्मा रे सेही पाठ सबु भरी होई रहिछि। एठारे केवल पाठ पढ़िबार पाठ रहिछि। सेठारे स्वतः तुम मानकर बुद्धि रे आसीबो जे आमे एहीपरि महल तियारी करिबु। जेपरि कल्प पूर्वरु करिथिले सेहीपरि करिबारे लागि पड़िबे।
ଆତ୍ମାରେ ସେହି ସଂସ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ସେହି ମହଲ ତିଆରି କରିବ ଯେଉଁ ମହଲରେ ତୁମେମାନେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ରହିଆସିଛ। ଏହି କଥାକୁ ନୂଆମାନେ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଆସି ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣି ରିଫ୍ରେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ସତେଜ ହୋଇ ଯାଉଛୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବାହାରୁଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନେ, ମୁଁ ଏହି ବଳଦ ଅର୍ଥାତ୍ ରଥରେ ସର୍ବଦା ସବାରି କରିବି। ଏଥିରେ ମୋତେ ସୁଖ ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଁ ତ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସୁଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ବଳଦ ଉପରେ ସବାରି କରି ବସିଛି। ରାତିଦିନ କ'ଣ ବଳଦ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି କି? ତାଙ୍କର ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯିବା ଆସିବା ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବଦା ବସିବାର କାଇଦା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା କେତେ ଦୂରରୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହା ତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଘର ନା। ସାରାଦିନ ଶରୀରରେ ତ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯେପରି ପିଞ୍ଜରାରେ ଶୁଆ ବନ୍ଧନରେ ରହିଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଲୋନ୍ ନେଉଛି। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖୁସିରେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବା ଉଚିତ। ଏହି ଖୁସି କମ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଧନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଉପରେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ସବାରି ସର୍ବଦା ହୋଇପାରିବ କି? ଶିବ ବାବା ନିଜ ଧାମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆସିବାରେ ଆଦୌ ସମୟ ଲାଗୁନାହିଁ। ରକେଟ୍ ଦେଖ କେତେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଯାଉଛି। ଆବାଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଛୋଟ ରକେଟ୍ ଅଟେ। ଆତ୍ମା କିପରି ଯାଉଛି? ଏଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଲଣ୍ଡନକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଗାୟନ ରହିଛି ନା। ବାବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରକେଟ୍ ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ପୁଣି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଦାତା ଅଟେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରାଜି କରାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉ ବା କିଛି ନା କିଛି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭିକ ଜଗତମ୍ବାଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜଗତମ୍ବା ଅଟ ନା। ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱ ରାଜତ୍ୱର ଭିକ ଦେଉଛ। ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଭିକ ମିଳିଥାଏ ନା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଅଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱକୁ ଭିକ୍ଷା ରୂପରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭିକ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ ତେବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମୃତ୍ୟୁର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ଅମର ଲୋକ। ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ କୁହାଯିବ? ତାହା ହେଉଛି ଅମରପୁରୀ। ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ ଯେ ମୋତେ ଛୋଟ ପିଲା ହେବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏହା କେତେ ଖୁସିର କଥା। ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏବେ ଯାଇ ଛୋଟ ପିଲା ହେବି। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମୁଖରେ ସୁନାର ଚାମଚ ହେବ। ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଶିକିଲଧା ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ବାବା ମୋତେ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମୋତେ କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଭିତରେ ଏକଦମ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଅଟେ ନା। ଖେଳରେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ ଯେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ହୋଇଥିବେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଖୁସି ଯଥେଷ୍ଟ। ତାହା ହେଲା ଭଗବାନ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେବେ ପୁଣି ନର୍କରେ କାହିଁକି ଅଛୁ?
एकथा काहार भी बुद्धि रे आसुनाही। तुमे माने बहुत भाग्यशाली अट। तेणु विश्वर मालिक हेबा पाई पाठ पढ़ुछ। तेबे एपरी उच्च पाठ पढ़ा उपरे केते ध्यान देबा उचित। अच्छा, मीठा मीठा शिकिल धीर संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। एही डबल खुशी रे रहिबाकु हेबो कि एबे आमर यात्रा समाप्त हैला। प्रथमे आमे निजर घर शांति धाम को जीवु, तापरे पुणी निजर राजधानी को आसीबु। एही डबल खुशी रे रहिबाकु हेबो कि एबे आमर यात्रा समाप्त हैला। प्रथमे आमे निजर घर शांति धाम को जीवु, तापरे पुणी निजर राजधानी को आसीबु। 2 नंबर पॉइंट। मुंड उपरे जे जन्म जन्मांतरर पापर बोझ रहिछि ताकु भस्म करिबाकु हेबो। देह अभिमान रे आसी कौनसी भी विकर्म करिबार नाही। मुंड उपरे जे जन्म जन्मांतरर पापर बोझ रहिछि ताकु भस्म करिबाकु हेबो। देह अभिमान रे आसी कौनसी भी विकर्म करिबार नाही। वरदान। श्रेष्ठ संकल्पर सहयोग द्वारा समस्तंक भितरे शक्ति भरुथिबा शक्तिशाली आत्मा हुओ। श्रेष्ठ संकल्पर सहयोग द्वारा समस्तंक भितरे शक्ति भरुथिबा शक्तिशाली आत्मा हुओ। सदा शक्तिशाली भवर वरदान प्राप्त करी सर्व आत्मांक मध्यरे श्रेष्ठ संकल्प द्वारा शक्ति भरिबार सेवा कर। जेपरि आजिकाली सूर्यर शक्ति को जमा करी अनेक कार्य सफल करि पारुछंती, सेहीपरि निजर श्रेष्ठ संकल्पर शक्ति एते परिमाण रे जमा हेउ जहाँकि अन्य मानकर संकल्परे मध्य शक्ति भरी देई परिबो। एही संकल्प इंजेक्शन भली काम करिबो। एहा द्वारा मनर वृत्ति रे शक्तिर संचार होई थाए। तेणु एबे निजर श्रेष्ठ भावना एवं श्रेष्ठ संकल्प द्वारा परिवर्तन करिवार सेवार आवश्यकता रहिछि। स्लोगान। मास्टर दुख हर्ता होई दुख को मध्य आत्मिक सुखरे परिवर्तन करि देबा एहा ही तुम मानकर श्रेष्ठ कर्तव्य अटे। मास्टर दुख हर्ता होई दुख को मध्य आत्मिक सुखरे परिवर्तन करि देबा एहा ही तुम मानकर श्रेष्ठ कर्तव्य अटे। अव्यक्त इशारा। संकल्प शक्ति को जमा करी श्रेष्ठ सेवार निमित्त हुओ। केही केही पिला केबे केबे बड़ विचित्र खेल देखाई थांती। सेमानक भितरे व्यर्थ संकल्पर प्रवाह एते जोर रे आसी थाए जहाकु सेमाने नियंत्रण करि पारंती नाही एवं सही समय रे कुहंती कौन करिबी होई गला ना। निजको रोकी पारंती नाही, जहा आसिला ताहा करिदेले। किंतु व्यर्थ को बाधा देवा पाई निज भितरे नियंत्रण करिवार शक्ति दरकार। जेपरि गोटिए समर्थ संकल्पर फल पदम गुणा होई प्राप्ति हेउछि, सेहीपरि गोटिए व्यर्थ संकल्पर हिसाब किताब उदास हेबा निराश हेबा बा खुशी हजि जिबा एहा मध्य गोटिएर बहुत गुणार हिसाब रे अनुभव होई थाए। ओम शांति।